सला मनीष की प्रेम कला सला बिछुआती बण भितर दे पशि आसवाक पड़ा सला हाथ गुड़े मोर बिछुआती लगी फल भाया गला निभे हेले सला चिपिली एपर्यंत देखा नहीं सला मते डाकी दे कौन चिपिली घरे शोई पड़ा ना कौन भे नाई 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 सला टिके लगेबा इबे लागिला बे लागिला लागिला इबे सला उठौनी बे देखिबा आउ थरे ट्राई करिबा आउ लागिला लागिला एथरे भी लागिला हेलो हेलो हाँ हेलो ये हेलो हाँ हाँ हालुची हालुची हलुची ये बा कार हलुची कोठी हलुची आउ केमिति हलुची तमे किए कहूच मु हाँ ए मु ओडिसा राज्य रु गंजाम जिल्ला रु छतरपुर ब्लॉक रु भिखारी पंचायत रु लंडाउसा ग्राम रु 6 नंबर वार्ड रु साबळ महांती कहूची ए साबळ भाई तमे हां तम नंबर कोन चेंज हो जाईची एठी खुंटी पाउनी माने माने मुके सामान रो खुंटी पाउनी सिए त बूढ़ा हलानी तार पाउनी ये तार पाउनी माने मोर पाइबो पाई की पूरा चाखेंडे बळीबो माने माने एठी जियो टावर पाउनी देखुची आगो को जाउची तमे कोउठी हेलो तमे कोउठी मो हाँ मो तम लेटिनी पछपट टांकी पाखरे अछि हाउ हाउ तमे साइड था म जाउची औ आसे हेलो चिपिली तू ए साबळ भाई तमे ये चिपिली हाँ बुढ़ा बोधे घरे नाही ना चालू ए मौका रे हमें बाहाई जीवा नाई नाई हाउ आमे टिके रोमांस करिबा तू रोमांस और रोमांस करी 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 रोमांस करी करी स्वर्ग को चले जीवा स्वर्ग को स्वर्ग रे रोमांस करिबा चिपिली मोर स्वर्ग को जीवार बहुत इच्छा हेले चिपिली हमें स्वर्ग को जीवा केमिति केमिति हाँ। मर्त्यर मानव मानको स्वर्ग को जीवा को हेले अमृत सेवन करिया को पड़ी थाए अमृत हेले से अमृत मो पई आनिछु तू आनिची आनिछु रखिची रखिछु हाँ काई दउनु रुह दउची दे सब पीबा त सब पी देबी ढक ढक करी स्वर्ग को जीवी आउ टिके भी रखिबनी हौ तापर त खाली रोमांस दे दउची रुह रुह दे रहु ना बाहरु नि परा एठी नियो स्वर्ग को जीवा तापर दी जन जाक रोमांस करिबा सब पी दबो जमा छाड़ीबनी नाई, नाई। जाओ शीघ्र शीघ्र देखला इला एमिति कोन गंध होउची बे कोन साला आस्का फुटी ओलिया लागुची नाई नाई आउ। से कॉलेज को अमृत पी दियो लेट करनी पी दियो पी देबी शीघ्र शीघ्र हौ रोमांस करिया साबळ भाई अमृतर टेस्ट केमिति लागुची
ହେଇଛି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଜନ ମାର୍ଗରେ ମତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ତୁମେ ମୋ ଉର୍ବଶୀ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ତମେ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବି ତମେ। ମୁଁ ତମ ଗାଲରେ ଦେବି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ମା। ନା ନା ହେଇପାରିବନି ଜମା। ଫୁଟେଇ ଦେବି ବୋମା। ହେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କଣ ମୋବାଇଲ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି? ମୋ ଚିପିଲି କଣ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ନା କଣ ବେ? ଛାଡ଼ିବିନି ବେ, ଯିବି ସାରା ମୋ ଚିପିଲି କି ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଚିପିଲି 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 ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ ସେଇ ଫେରିବାଲା ନା? ଶଳା ଆଜି ହେଲେ ମୋ ଘରେ ପଶିକି ପେଲିଦେଇଛୁ। ବାହାରେ ବା ମୋ ଘରୁ। ଶଳା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ଚିପିଲି ଆଣିକି ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି। ଶଳା ତୁ ଆଉ ଥରେ ମଝିରେ ଖେଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଛୁ। ବାହାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଆବେ ଚିପିଲି କି ମୁଁ ବାହା ହେବିବେ। ଚିପିଲି କି ମୁଁ ବାହା ହେବିବେ। ଆବେ ମୁଁ ବାହା ହେବିବେ। ଚୁପ ରହ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାହାବି କରି କନ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଠି ବାହାବ। ସତରେ ବାହାବ। ସପନ ଦେଖୁଛ? ସପନ ସେଇ ସପନ ତମର ସପନ ରହିଯିବ। ଏଇଠି ଶୁଣ, ବାହା ହେବି ଯେ ତମକୁ ନୁହଁ, ଶାବଳ ଭାଇ କି 60 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ନୁହଁ, ଟୋକାକୁ ବାହା ହେବି। ଦେଖିଛ ଆଇନାର ମୁହଁ? ଦେଖିଛ? ଖାଲି ତ କନ ଏଇଠି 60 ବର୍ଷର ବୁଢା ହେଲାଣି, ଏ ଯାଏ କନ ଯାଉନି। ଏଇଠି ଶୁଣ, ତମକୁ ନା ଦେବି ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ଦେବି କାର୍ଡ, ବାହାଘର କାର୍ଡ। ଜାଣିନ କି? ଶାବଳ ଭାଇର ମୋର ବାହାଘର ହବ ଏଇଠି। ଚତୁର୍ଥୀ ହବ। ଶୁଣ, ତମକୁ ନା ଆଗରେ ଚିଆର ପକେଇବି। ଆଉ ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଭୋଜି ଭାତ। ଦେବି ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରଖିଛି। ଡାଲମା ପନିର ରାଇତା। ତୋ ବୋଉ ଘଇତା ଆବେ। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। No. ମାରିଲା ତ ମାରିଲା, ଅଥାନକୁ ମାରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ବେ। କି କଷ୍ଟ ଲୋ। ଏବେ ଫୁଲି ଗଲାଣି ବେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମତେ ଆସିକି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 60 ବର୍ଷରେ ଇଏ 18 ବର୍ଷିଆ ଟୋକି ସହିତ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ହେବେ। ସେ 22 ବର୍ଷିଆ ଟୋକା ସହିତ ଇଏ 18 ବର୍ଷିଆ ଟୋକି ଫେରାର। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ 18 ବର୍ଷିଆ ଟୋକିକି କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶଳା ମୋର ଭଳିଆ ଏମିତି ନାମ ନବବେ। ଏ ବାହାଘର ମଜା ବାହାରୁଛି